Tanan mga ka-idol, salamat sa inyong pagsuporta sa kuha. So karon naabot ta bago pa lang ta naabot sa gikan sa atong trabahoan. Nagpasalamat ta nga pag-uli sa ato nga safety ta. Ug kamo sa diha, maginaot ko nga safety mo sa inyong pagbiyahe, sa inyong pagbiyahe sa inyong pagtrabaho. Ya, magamping lang ta sige sa atong trabaho guys. Ug sa atong pagbiyahe nga mulakaw ta sa ato gikan sa atong mga balay ug paingon sa atong mga trabaho. Mo na importante guys. Ug magpasalamat ta sa itasan nga safety ta perminti kanunay. So karon guys, gikan ko sa among trabahoan, mutan-aw lain ko dere sa amo ang ubos ba sa mga view ba. Kay indot man sa ilang taon. Mao dyan na akong mintinon nga mo rin yung ubos gikan ko sa kontrabahoan. Nya magsuri kuan ba lakaw-lakaw ko nya mutan ako sa atbang. Atbang ram ni sa kuan sa moa. Nya moa ubos naram ko subos sa moa guys. Nya mungkuha ra ko ning kalasangan guys oh. Kita man dere guys oh. Nya medyo padung na sad ngit-ngit guys kay hapon na. Amo ni siya guys. Amo na kong giwan-wanan dara guys so para masipti ta kanang walay makaduol kanang mga mananap guys ba. Ay naam si mga mananap diri ba kay dagang mga kahoy. Amo nang giwan-wanan sana ko dara dapita guys oh. Nawan ako guys, wa sana ko tamni kay tingin it bayron. Amo nang hawan lang sa mo ni ron na gikan ko sa kontrabukan na mag suroy-suroy ra ko kay ganahan ko mutan-aw sa atbang pagaan sa atong mga kalawasan ug ganang magaan sa atong kan guys ba mo ni siya tanawa guys so mo ni gikan view sa moa ya ana dako gini guys mura ni ang kalasangan na gini siya kay pero di ingon dagko kayong kahoy guys gagmay ra ko ni siya gud nya masuri-suruyan sa nato gud mabot man sa media sa atbang guys kanang masuri-suroy mo mangita mig kuan mangumpay mig kuan guys kanang kanon sa mga kanding guys ba aram sa may manguha da rapita dari rapita buta pero kapoy kay guys oy kanang ibaklay nya padung ba jud kay katangas okay ra dulo guys kay mukuan ra man ka kanang dili kayo kuan sa imong tail ba pero patangas no na kay tadon susas tang bugata manghawoy lang imong mga tail ba oh mo na yon nindot kayo nindot magay palantawon ra guys oh kita balaya sa atbang guys di lang kay tantong maklaro kay hapon ang baya pero mapakita ko ninyo kanang haya guys na ako medyo sa kare gaya guys murag bantang sa adlaw pa ba oh mo ni diri mo mabaw ko guys sige guys thank you for watching guys bye bye.